Okay. By nummer 5. Hulle het gesê jy gaan laat wees, is right? Nee, ek jok 2. Sorry. Ek by 2 het hulle vir my gegee cos to die mag 3x plus cos x maal sin kwadraat x is gelyk aan cos x. Okay, so we had to go and prove these identities, nee. Right, so die eerste ding, ek gaan met die linkerkant gaan werk. Onthou die regterkant only had one thing, so I'm obviously not going to work with it. If I look at the right hand side, can you see an x het net met cos x? Nee. So the first thing that I actually want to change here is that sin x. Okay. So ek gaan hom hou cos to die mag 3x, cos to die mag 3x plus cos x, and that I'm going to change to 1 minus cos squared x. Okay, which means that now I've got to go and multiply in. So dan het ek, ja man, ek wil nie daai nie, sorry. Sien, as jy nou die hakies ingesit het hier, dan sou jy dalk nie ingemaal het hier, nee. So cos to die mag 3x, waar is my vriend hiervoor? Is hy siek vandag? Ja, ek is aan bezig. Dat is hy. Okay, cos maal 1, julle, cos x maal 1 gee net vir my cos x, 2. Julle, sorry. Kom ons kyk. Okay. Plus cos x, and then cos x times minus cos squared x geef my minus cos to die mag 3x. Okay, now you can see that we have two like terms. Nee, sien julle dit? En cos to die mag 3x minus cos to die mag 3x, geef vir my net 0. So al wat oorbly is cos x en dit is presies soos die regterkant. Waar daarbo? Jy het jy cos x gaan uithaal. As jy cos x uitgehaal het, dan het jy gehad cos kwadraat x plus sin kwadraat x en dit gee dis ook 'n identiteit, dan is dit 1 en dan is dit ook gelyk aan cos x. Jy kon dit ook gedoen het, ja. Okay. Wat het jy gedoen? Jy daai nog gedoen. Okay. So onthou daar's meer as een manier om by dieselfde uit te kom. Alright. But then you also did number 6. Ek gaan die pen iets aandoen. No. Right. So are we working with left or right? Ons werk met links. Okay, so the left hand side. As jy gou bo kyk, wat kon ons daar gedoen het? Take out a common factor of cos x. Nee, okay, dan het ek 1 minus cos kwadraat x at the bottom, I can also take out cos x.
Then I'll have 1 minus sine squared x. Kan jy sien dat hierdie cos x en daai cos x gaan mekaar uitkanselleer? Nee? Okay. And then also 1 minus cos squared x is the same as sine squared x. And at the bottom, 1 minus sine squared x is the same as cos squared x. Okay, en dit is dieselfde as tan kwadraat x. En dan, ek het nou nie meer plekkie, maar skryf is gelyk aan right hand side, is gelyk aan regterkant. Nee, jy moet vir my sê is gelyk aan die ander kant. So any questions there? Okay, kan ek maar skip? Ja. Are you done? Good. Okay, enigiemand anders wat nog skryf? Right, now number 7. Het ons gehad sin theta op tan theta. Okay, right, so I'm obviously going to work with the left-hand side, nee? Ek gaan natuurlik werk met daai kant. And then yesterday we said the first thing you do is write everything in terms of sine and cos, nee? So daai eerste gedeelte gaan wees sin theta over. And then that tan raak sin theta op cos theta. Okay. Minus vierkantswortel van. En wat is 1 minus sin kwadraat theta? Cos kwadraat theta. Right, now, that first part I want to show you over here. That's the same as sine theta over 1 divided by, no, like it's a bloody plus, divided by sine theta over cos theta. Nee, is julle by? Dis wat hierdie eintlik is. You guys good? Okay, so what we then do is that I change to times, which means that it switches around. So dan is dit mos cos theta op sin theta. En wat kan ek nou doen? Uitkanselleer. Nee. So do you guys see that all I've got left there is actually cos theta? Verstaan almal hoe ek daarby uitkom? Okay, so we have cos theta minus, en wat is square root of cos squared theta? Net cos theta. And those are like terms, en as ek dit gaan aftrek, gaan dit my gee 0, en dit is dan dieselfde as die regterkant. Any questions? Is julle right? Kan ek maar skip? Okay, klaar? Enigiemand wat nog skryf? Okay, number 8.
Nommer 8 sê hulle vir my tan kwadraat theta plus 1 is like on 1 op cos kwadraat theta. Okay. Did you guys work with the left-hand side or right-hand side? Links. Okay, right. So as ons linkerkant gaan gebruik, daai tan oh my Harriet. Tan kwadraat theta is dieselfde as sin kwadraat theta op cos kwadraat theta en dan plus 1. Nee. Okay. So nou is ek so klein bietjie stak, behalwe ek kan daai 1 ook gaan maak in die vorm van 'n breek. Nee. And then it means that I also want my denominator to be cos squared theta. So dan gaan ek hê cos kwadraat theta. At the top I had sin squared theta. En nou moet dit plus, wat gaan ek hier bo sit op cos kwadraat theta om dit eintlik 1 te maak? Cos kwadraat theta. Do you guys all understand how I got there? Okay, now if you only look at the top part of the fraction, sin squared theta plus cos squared theta is actually an identity. En dit geef my 1. Okay, so dit is dan nou 1 op cos kwadraat theta. And that's the same as the right-hand side. Okay, kon julle hierdie kry? Who got that one? Okay, daar is soms 'n paar hande. Want dan het julle ouens, ek het gister vir julle gesê, nee, when you do these, when you've got to prove identities, make sure you write your identities on something like a sticky note or an extra page. En dan iets wat jy los het, wat jy elke keer kan uithaal en soos wat jy aanbeweeg in jou skryfboek, you can take that page with, nee? So that you have it next to you the whole time. Dit help as jy dit sien. Alright. Kan ek skip? Gaan nommer 13, enige wat nog skryf hierso. Okay, number 13 was gewees tan theta minus sin theta maal cos theta over sin squared theta en dis gelyk aan tan theta. Alright. Goed, so daarbo het ons gesê, heel eerste ding, maak alles in terme van sin en cos, nee. So if I work with the left hand side, oh, sorry, not square, just sin theta over cos theta minus sin theta maal cos theta op sin kwadraat theta. Is julle almal reg daar? Okay, so at the top, wat kon ek daar gaan doen? Laat ek hoor. Hallo? Wat het julle gemaak? Ons nou als in terme van sin en cos. Gemeene? Waar? Bo? Okay, maar hoe gaan jy om, met jy hier gesê, 1 op cos theta? Hierdie alles op cos. Okay. Goed. Is daar nog van julle wat dit gedoen het, voor ek nou daai route gaan? They more of you that did that. Of het julle net daar gestop, julle het nie verder gegaan nie. Julle boggers. Okay, so kom ons kyk gou bo. If she saw that this is a fraction and denominator here is cos theta. So I could make cos theta a denominator there as well, nee? So dan bo die lyn, as ek cos theta doen, dan gaan ek hê sin theta minus, en hierdie gaan raak cos kwadraat theta. Is julle reg daar? Okay.
En dit alles oor sin kwadraat theta. Okay, dan kan jy daarbo gaan uithaal sin theta as 'n geformeerde faktor. Dis wat jy gesê het jy nou nog gedoen het, nee. Then it becomes 1 minus cos squared theta ja. Voel my ons moes dalk die ander route gegaan het met hom. Okay, en dan wat nog? Wat kan ons nou sê? Daai 1 minus cos kwadraat theta kan raak sin theta. Ek gaan hom nou gou so skryf, gedeel deur sin kwadraat theta. Is dit okay? So ek het net, my plek was nou min, so instead of putting that whole thing over sine squared theta, I just said divided by sine squared theta. You guys still fine? Okay, so at the top, I will now have sine theta times sine squared theta gaan raak sin tot die mag 3 theta. Nee. Okay, kan ek maar gou hier aanskip na die volgende bladsy toe? Okay, so ons gaan hê sin tot die mag 3 theta. Ek gaan nou gou vir jou kyk vir 'n alternatief wat dalk so 'n bietjie korter is. Cos theta. En dan in plaas van gedeel deur sin kwadraat theta, daar is mos op 1, nee. Ek gaan hom nou maak maal en dan switch hy mos. Is julle by? Okay, so ek gaan raak maal 1 op sin kwadraat theta. En nou, wat gaan hier gebeur? Sien jy daai sin sorry, verkeerde enetjie. Daai sin kwadraat theta gaan uitkanselleer met 1 van hierdie. Do you guys see that? Okay, so what do I then have? I have sin theta over cos theta. En dit, come on. Is mos tan theta, en is dit wat ons gehad het, he? Yes, equal to right hand side. You guys good? Any questions? Okay, jy het nou nog vrae, is daar nie dalk 'n ander metode nie? 'n bietjie korter enetjie. Kom ons kyk gou wat ek hier. Sin op kos. Wat jy kon gedoen het, is jy kon van die begin af hierso ja? Jy kon, ja? Okay, en dan, wat het jy dan gedoen? Nee man. Okay, so jy het net hierdie onderste gedeelte, daai enetjie, het jy gemaak 1 minus cos kwadraat. Okay, want dan het jy hier gehad dit. En dan kon jy van daar af dit gaan uitkanselleer het. Dan sou jy net gebly het met sin x op cos x, ja. Want kyk gou, hierso. Hierso, jy moes nou daar, sou jy gehad het 1 minus cos kwadraat theta. En dan, as jy dit nou gaan uitskryf soos wat ons hierdie uitgeskryf het. Nee? Dat hy in plaas van 'n breek so langs mekaar is. En jy switch hom wanneer jy maal, dan sou jy kon uitkanselleer en dan sou jy gehad het sin x op cos x. Ja. Okay. Enige ander vrae? Julle reg? Anyone still copying here? Can I skip to number 15? Ja. Well, ja, kom maar. Ek kon net ek gedoen het, ja. Perfect. Kan ek maar skip?
Ek wil nou gou kyk gou hier wat het hy. Nee, toe maar nee, is dieselfde. Okay. Kan ek maar skip? Anyone still copying? Klaar. Goed, laaste enetjie, nommer 15. Okay, so, ons gaan definitely werk met die linkerkant. We're definitely going to work with the left-hand side. Now, we've got two fractions, and what do we know about fractions? I can't add them unless denominators are the same, nee. So, ek wil my noemer dieselfde gaan maak. Ek gaan my noemer maak 1 minus sin x, 1 plus sin x. Sorry, ek het 'n x daar uitgelos. Is julle reg? Which means that at the top, I had 1 minus sin x over here, so I still had to multiply with 1 plus sin x, so I do it the same at the top. So 1 plus sin x. Ek hoef nie te sê, en kyk gou, dis eintlik dit, 1 maal daai. But the 1 times is not going to make any difference. Sien julle dit? Nee. Okay. En dan plus, en hier by my tweede breek, het ek gehad 1 plus sin x as 'n noemer, so ek moes onder nog gemaal het met 1 minus sin x, so dan moet ek dit bo ook doen, so 1 minus sin x, is almal by daar. Okay, noemer bly, okay, kyk gou bo, 1 plus 1 raak 2, en sin x minus sin x, niks x. Nee? Goed, nou, kyk gou onder. Want jy sal sien ons is nou, we're very close to what we should have. Nee, we've got our 2 at the top. So we just got to work with the bottom side. Now, those two brackets look almost the same. The only difference is the signs. Nou kyk gou hier, onthou jy, as ek vir jou dit gegee het, x plus a, x minus a. You know that those were difference in two squares. Nee, so that would be x squared minus y squared. Stem julle saam? So ek gaan dieselfde hier gebruik. Dis ook verskil in twee vierkante. So eintlik is daai 1 kwadraat minus sin kwadraat x. Maar 1 kwadraat is mos nog steeds net 1. Okay, en wat is 1 minus sin kwadraat x? Cos kwadraat x. So that's how I get the cos squared x. And that's the same then as the right hand side. You guys good? Jy kon hierdie twee stappies eintlik in een gedoen het, né? Ek het hom net vir jou stukkie gewys. Everyone fine? Okay, nou meer gou vra. Want die volgende deel is weer dit, but it's a step up. Is julle okay? So niemand wat twyfel nog oor iets of gou iets wil nog by weet nie. Alright, so you can write more complex examples. Meer komplekse voorbeelde. Skryf. Anyone still copying here?
Ek gaan net vir jou notaatjie skryf. Almal klaar geskryf? Okay, so what I'm giving you here, it looks like it's a lot easier, right? Because there's a lot less, but that means that you can't really go any further. Want kyk gou daar. As jy kyk na die linkerkant, 1 plus cos x. I can't do anything with that. If it was a cos squared x, then yes, I could go further. But I mean, there's no square. Nee. Onder die lyn, sin x. So it doesn't look like I can do anything with the left-hand side. Kyk gou na die regterkant. Sin x bo, kan niks daarmee doen nie. Onder 1 minus cos x. Nee? So dit lyk so half, wat die hel wil jy moet ek doen? Hier's nou niks. Nee? So if you get that, then, kyk gou daar het ek vir jou notaatjie geskryf van die regterkant. As jy nie kan vereenvoudig nie, then you go look for the one that has got 2 terms at the bottom. Jy sal sien ek het onder vir jou onderstreep. 2 terms. Okay? In other words, in this case, I'm rather going to work with the right-hand side. Okay, so kom ek wys gou vir jou. Ek gaan dan sê, regterkant is gelyk aan nou, hoekom sê ek vir jou gaan kyk vir daai 2 terme onder? Because what we actually now going to use is the difference in 2 squares. The only way that I can get something there is by saying, let's multiply. Okay, nou ek gaan uitvee, so my nie dadelik skryf, kyk net gou. As ek sê daai maal 1, am I changing anything? No. So I can say times a fraction as long as it's the same thing that I'm multiplying with both at the top and the bottom. Nee. Nou om 'n verskil in kwadrate te kry, to get difference in 2 squares at the bottom, I'm going to multiply with 1 plus cos x. Maak dit vir julle sin? Want kyk gou 1 minus cos x, 1 plus cos x, dis soos wat ons nou gehad het. Dan gaan hy raak 1 kwadraat of net 1 minus cos kwadraat x. Do you guys get that part? Okay, so that's what we're working towards. Maar as ek ondermaal met 1 plus cos x, moet jy ook bo maal met 1 plus cos x. Want dan is hy so goed soos maal met 1. Do you guys see that? Any questions? Is it okay? Goed. So, if I go multiply up at the top, sin x times 1 will give me sin x. Sin x times cos x gaan raak plus sin x cos x. Onder raak hy ons nou daai verskil in kwadrate. Nee, wat, of eintlik, ekskuus julle, kom ons hou hom so hakie. Sorry. Hou hierdie in 'n hakie. Want dan gaan ons vinniger kan uitkanselleer.
1 plus cos x. Ok, en onder raak ek ons verskil in kwadrate, so dan is dit 1 kwadraat minus cos kwadraat x. Nice. Okay, so at the top, we keep it sin x, 1 plus cos x. En wat raak er daaronder? At the bottom, 1 minus cos squared x will become? Dink gou identiteite. Sin kwadraat x. Sien jy, nou het ek 1 term bo, 1 term onder? Nee? So I can actually go cancel out. So I'm going to cancel out that sin x with one of these sin x's. You guys see that? And then I have left 1 plus cos x over sin x. En dan lyk hy soos die linkerkant. Okay. Sê gou weer. Nee, onthou ons het met regs gewerk. Nee, so hy moet nou gelyk wees aan links. Okay. Do you guys all see that? I'm okay. Any questions? It could be, sorry. It can't be on the linkerkant op. So basically just what we look for, if we can't simplify, we look for the one that has got 2 terms at the bottom. Because then I can go and get difference in 2 squares. So I multiply it with that same bracket, but just the other sign. Okay. Maak jouself wat se kant om my lê. Okay, nou wil ek gou vir julle ene wys waar hy 3 term in het. Okay, last example. Can I skip? Wie skryf nog hier? Niemand. Dis voorbeeld, het ek hierdie voorbeeld genoem. Maak hierdie voorbeeld 2. Minus 2 sin x, 2 sin x cos s plus, dat is goed. Right. Is julle okay? Everyone copied? No. Good. So the first thing that I'm going to change here is that sin squared x. Ek gaan hom gou verander. So I'm going to work with the left hand side. Ek moet nou weer bewys, né? I've got to prove. Sorry, ek het nou nooit dit gesê nie. So I'm going to have cos squared x minus cos x minus, en dan daai sin kwadraat x is dieselfde as 1 minus cos kwadraat x. Everyone fine with that? No. Ladies and gentlemen, it's time for the announcements with your second break. Okay, skryf net eers tot daar en dan gaan ons nou aangaan.